আজকে তুমি আমরা খাবার কোথায় নাম শুধু আজকে কি দলকে করে আমরা কি প্রবলেম হয়েছে তোর কাছে তাহলে জানাই স্বাগত কিন্তু আমরা থামবো কিন্তু আমরা থামবো আজকে তুমি তারপরে না খাবার কোথায় নাম শুধু আজকে তুমি তাহলে আমরা খাবার কোথায় নাম শুধু আজকে কি দলকে করে কি আমরা তাদের যুক্ত হয়ে তাদের জানাই স্বাগত কিন্তু আমরা থামবো কিন্তু আমাদের সাথে kini sosial media ne tapuk rokno tini 4.5 মাইল bazar hatiwo chung hati soba khaijaka tipra motha nengoi nirbachone hati soba o hati soba chini guridon bisini hantere tipra chini dynamic leader IPFT bini netritwo chung tini 9 voter chini tipra motha obhaino অংশগ্রহণ ungkha শুধু অরয়া ও হান্তেরে নেতৃত্বয়া जो তিনি বো বিশ্বরাম পারা হাইও সিপিএম নি লিডার ডাইনামিক লিডার বর্ণজেরিয়াং নি মঙ্গই চিনি আরো ব বিনি ফ্যামিলি কাইসাওনো আত্মীয় স্বজন যতন প্রায় 20 ফ্যামিলি হাই দंगो ভোটার 49 হাই রক ভোটার दंगो আবো ব তিনি ন জয়েন दंगो চিনি তিপ্রামো থাগো চুং চিকন পার্টি মান বাগে বই হাই সোশ্যাল মিডিয়া রক ব্যবহার খাইবায়া তামংয়া হাইফোনা চুং হামজাগই চুং social media by advertise খাইনা নে বাগে আসে খাইমাই আপনা বরক চনা হামজাক মানে বাগে সালব্রুম ব্রুম ন চিনি পথসভা বাজার সভা বিভিন্ন গরুয়া সভা উত্থান সভা যত জায়গাও ন চিনি তিপ্রাসানে বাগে তাবক মহারাজ নেতৃত্ব চিনি চিত্তসার ন খাপলাই খাইনান বাগে হার জায়গাও ন চিনি ও 47 আম্বাসাও जों কোনো ডিসপুট করে जों আশাবাদী ফাইনাল 16 তারিখ নির্বাচন আর 16 তারিখ ফেব্রুয়ারিনি নির্বাচন जों आबनो तिप्रासारक हाथाय तंनाय हारं तंनाय समतल तंनाय पारा तंनाय आवली तंनाय जतनो नायसिंजाक 16 तारिख बुफुरंनाय आबोनि सावैनो जों आपने जों सोशल मिडिया नि बिसिंतिनो जों अबकायसा खाचानानै मचो ताकलाय जेसाखायफोनो तिप्रा मथानो कासयमाया कासबो मांगला जों कोट नेजेनि याखुमै बाचाजाक 42 सीट जों वानजे तिप्रासा हिन्दू ख्रिस्टान बुद्धिस्ट मिलेवै जतनो जागावनो जों महाराज वानजैनो टिकेट रिजार्व तिप्रासानो टिकेट रिजार्व थुरुकसानो रिजार्व मुस्लिम रिजार्व मणिपुरी रिजार्व जत एवरी टाइम महाराज ने कोनो कम्युनल पार्टी करे महाराज अबनो कैसा नायो महाराज जतनो थांसाखाय जनजाति उन्थो अजनजाति उन्थो जारा कलाई तंनाय जातिनो दफानो तेसानो ने बागै ग्रेटर तिप्रालेण्ड नि मुभमेन्ट नि बागै जतनो आह्वान खायो रेङै दंगो जों आबो महाराज थाने आशा विश्वास दंगो इभेन चिनि 47 आम्बासानि बरम गोनां चित्तसार चिनि और आनारस चिन्ह तै भोट बाचा फाइनायनो जों काप्लाय खायनानि बागै 100% जों सक्सेस खायमानायनि आशा विश्वास खायो बेलायनो हाबाय पहिला फाइलि कांग्रेस चिनि बागै ताम खायगा कांग्रेस चिनि बागै गायनुई मानुई हामजाखलाय गायसा नखाय महाराजा वीर विक्रम मानिको जे हा चिनि बागै खाति क्लांगमानि 2060 बर्ग माइल ओ हातम हातैला हासमाइसि आसाके मानसुको एडीसी तावमानि अबनो जागाखने एडीसी मानमानिला बेबाग आउ चुवाइ चाइमानै जादु कल्याणपुर खुवाइ अमरपुर वे आया हासमाइ जागानो क्लां डिसिप्लिनै खातिमै आबो कायसा गाय 1931 2060 बर्ग माइल कांग्रेस हलो आबनो बातिल खायलिखा जिनि हानि अधिकार निचिनि बातिल खायलिखा अबबुजिनि कांग्रेस सरकार क्षमता फैगा कांग्रेस सरकार ताइबो कायसा चिनि बागै हामिया खायगा दुमबुर प्रोजेक्ट अजागाबो चिनि बररो माइरांनि ताइबो जत्तनले रांसाकि माइरां देवताफि बारो फुल माइ जत्तन माने जागा सिपिं माने जागा आसम काहाम जागानि चिनि बररो प्राय 35,000 बर कारण उच्छेदगा उच्छेदुगय बरखान सबायखा आरो चिनि गुरुर कमानि चिनि जमातियार कमानि त्रिपुरार कमानि बाक्सा मिजोराम सबायखा बाक्सा अरुणाचल प्रदेश सबायखा बाक्सा आसाम सबायखा बाक्सा
বাংলাদেশি মায়ানি রিজার্ভ ফরেস্ট ব সবকা অরুণাচল প্রদেশ চিনি ইয়াং রক সবকা চিনি রুরক ওকে কংগ্রেস চিনি অধিকারনি বেমার জুনো হাসাল বিশুকা আগে সারগান কামু আং বা কারা সাসা গায়ে শর্ট মেশানা আমরি হলো কমিউনিস্ট পাইকা কমিউনিস্ট বড় সুযোগ কমিউনিস্ট হবে আসলে কমিউনিস্ট বড় না হাদাকা চিনি মান থাই এডিসিও কো কমিউনিস্ট সরকার ইয়াং রাজ্য কো কমিউনিস্ট সরকার হাইপার তামস নুখা এডিসিও চিনি বাগে যে আইন পাস নেমানি কাইসা আইন পারো বড় পাস তৈরি রয়া রাজ্য সরকার আইন অনুমোদন পাইয়া yang lain 2000 সালো জুনো দপ্তর রেলওয়ে জিলা পর্যায়ে অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যত দপ্তর রেলওয়ে কাইসা রাইজা পাস টাকা এই দপ্তর এই কেটে নিছিসা দুপাশা হয় সুশীল ডিভিশন থেকে ইয়াগো নর্থ দলাই নর্থ বাই তাইগুলো উনকুটি রিগয় yang bisa rigoy baki রাজ্যকে কোনগুলি অমন্ত্রী প্রায় 30টা দপ্তর তো দুইটা দপ্তর কই বরং থাকবে সামসা yang হাই গেল যত কামলাই ট্রাইবেলের মানে উপজাতিতে উন্নয়ন চাই উপজাতিতে আর উন্নয়ন থেকে উপজাতির কি আসলে যদি উন্নয়ন থেকে কাই তিনি বদাম কই ক্লিমারুয়া Tinibo primarunya school kaham gerai, lama kaham gerai, hospital gerai, je manu yang kaini saka, lama, hospital, শিক্ষা যেটি স্কুল ন কাইগুলি গুলি ন যিনি গগরি ব্রিজ সলি যে নং নরতম ব্রিজ সলি দুনিয়ার ব্রিজ সলি খানা করি ও সমতলন কে যত জায়গার ব্রিজ লামা আর সাইনে গর বিশিং সাবো বিলিয়ে থাকা সাউথ থাকা সাউথ কে অভাইলে যে লামা থামারি বিশিং বাসা খাপারি যতন ব্রিজ লামাঙ্গা ইয়াগরা ইয়াকসি ওগ্র বুস্কান থাকা লামা সে বগই থাকা আসল লাইকা কিন্তু সিনি বড় কিছিওকা जोंथाय कुसुम जाति पञ्चनाम नाय जोंथाय कुसुम जाति दिक्लाय नाय आबोनि बागैनो जिनि गुवाग्रा जिनि दुख कष्ट न एबा बुजिबय जिनि बायखानि शासन बायखानि हा बायखानि शासन हासे संविधाननि 2 3 4 धारा अनुযায়ী लिरबाय जों खबर पाइनाय आबोनि बागै बतामुगा फाइलि थानसांलायदि बाक्साखै जों सालायनाय एडिसि सामानखौ खरगपुरि एमएलए मुङा यागो बाक्सा थानसांखौ यागो मानखा अमतिनो ग्रेटार डिप्लोमेन्टखौ जों थानसां थाखाय ताकाय बुथ बिमानि बिसिंखै जों थानसां बुथ थाखाय जों ग्रेटार डिप्लोमेन्ट माननाय भगा दिल्लीयाव थांगो अफिस कक सामानिखौ ग्रेटार डिप्लोमेन्ट माने आगोनो जों बसियाखै आदा थिङै তাই লাস্ট কক সাইবারি নাই আইপিএফটি বিজেপি আদা তাইয়া আর্থ সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাষা উন্নয়ননি বিসিংতি ক্লায়ই বড় আদা ক্লাইকা কেন্দ্র সরকারনি আবনি বাগৈ তামখা আবনি বাগৈ রাং 8.5 কোটি টাকা নেই শুধুমাত্র কাগজ সিটাইতো মরিপুর সিটাইতো তামগৈ 5 বছর 8.5 পেয়াও তামগৈ 8.5 পেয়াও দরনি 5 বছর মেয়াদ পাইখাঙ্গা তাও পদর ডাবুকরি আবনি ওরব গায় নির্মলা সীতারামন নরকনা 1300 কোটি টাকা নেই 1300 কোটি টাকা চীন বরংয়ে উন্নয়ন বাড়াই রেনি শত শত হাজার কোটি টাকা পয়সা তিনি তামগৈ ও 5 বছর থানায় বিশিও বজে উঙ্গো খাইবানি তাই মন ডিক্লেয়ার খাইবানি বুঝাবন তিনি ফাইয়া जों नीति आयोग नायिका आं बाय তিনি সিইও এডিসি दिल्लीयाव थाबाय नीति आयोग अफिस थाखाय हाबनाय मानि
ও যে 1300 কোটি টাকা নিয়ে কম সামানি ও কেন্দ্র সরকারের নাম হইয়া বিশ্ব ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইসে লাগাইনা না নেগা লাগাইছে না নাইও লাগাই নির্মলা সীতারামন যে 1300 কোটি টাকা নিয়ে মানে রাজ্য সরকার নসে লাগাইনা জিনিস সাইকেল চুমকি লাগাইনা খাইতাম নাই চিনি যত বড় সাকাবো ঋণ লাগাইনি পজা যিনি যতনি পখরको हरबिबय आबायख्लाय बरजुंबाय आबनि बागै जों बायखांनि सासन बायखांनि हा जिनि महाराजा नायथगो बिनि याकुं वानसुकमारिनो तेइबो फान रिगय तेइबो वानसुगय सामुं दागिरिनि बागै फायनाय 16 फेब्रुवारि नरक जत्तनो आंनिया आङो बुटारदि महाराजानो से बुद्रिदि महाराजानो बुद्रि माने सिंकि फ्लायो जों दाक्ति ग्रेटाति प्रलेन माननानै जाबाय जायखौ बर' जायखौ गानि जरा माननानै ब फान माननानै अ फाननो रिजारि नय अंगुरि मारियो बुद्रि नय गबगय आंनि सामुं अरन थाका जतनना हाबाय खुलुमका दिप्रा मथाय ब्लथं गुवाग्रा आयु ब्लथं दिप्रा सादफा आयु ब्लथं हामबाय